Bonjour tout le monde. Donc le cours اللي غادي ندير اليوم هو les actes et les faits juridiques. هذا le cours نتاع la gestion des petites et moyennes entreprises يعني PME BTS يقدر ينفع حتى les autres branches. Donc أول حاجة غنشوفو في هذا le cours هما les actes juridiques. شنو هما les actes juridiques? C'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. يعني une déclaration de volonté destinée à produire des effets de droit يعني des droits et des obligations. هي كتكون هاد لاكت جوريديك تيكون بالرغبه نتاع هادوك لي بارتي اللي دايرين داك لاكت جوريديك تتكون بالرغبه ديالهم بحال لو كونطرا دو فونت. في لو كونطرا دو فونت كتكون عندي لو كونطرا دو ترافاي ايفولو اولا لو كونطرا دو ترافاي اولا دو فونت. المهم le contrat de travail تيكون voulu avec le contrat de vente تيكون voulu les conséquences ديالو حتى هما كيكونوا voulu يعني انا باغي نبيع والاخر باغي يشري بجوج بينا باغيين. هاد l'acte juridique il peut être unilatéral يعني une seule volonté كتكون مع une seule personne. نعطيو اكزامبل بلي تيستامون. شنو هما لي تيستامون؟ هما الوصيات، الوصيه ديال شي واحد قبل ما يموت. يقدر يكون بيلاتيرال يعني كيكونوا دو فولونتي بحال لو كونطرا دو فونت اللي شرحت تو طالور، ويقدر يكون بلوس دو فولونتي يعني بلوس دو كنسميوه بلوريلاتيرال. هنايا بحال اون كونفونسيون كوليكتيف كيكون فيها اكثر من جوج الناس. دونك دابا غادي نشوفو لي تيب اولا كلاسيفيكاسيون تاع لي زاكت جوريديك. هنايا درت بزاف وكل حاجه غنشرحها راهم بساطين، كل حاجه سولون واحد الكريتير. اول حاجه سولون لو ريداكتور دو لاكت جوريديك يعني سولون شكون كتب هذاك لاكت جوريديك. يقدر يكون عندي ان اكت اوثنتيك. شنو كنقصد بان اكت اوثنتيك؟ يعني ان اكت authentifié par un officier ministériel ou le fonctionnaire, le notaire, le huissier, etc. يعني un acte authentique تيكون مكتوب chez un officier ministériel. Un acte sous signe privé, sous signature privée, هذا تيكون signé par les parties contractantes en dehors de la présence d'un officier public. يعني يقدروا يكتبوه راسهم librement. هذا وهذا يعني هالفرق بيناتهم اوثنتيك و سوسيني بريفي. من بعد غادي نشوفوا واحد الكريتير اخر اللي هو selon le nombre de parties qui s'engagent pour هذا l'acte juridique. يقدر يكون عندي un acte unilatéral هي جاي باينه من اوني يعني لا بيرسون كي سونغاج ما كتسناش واحد لا كونتربارتي بحال لا دوناسيون بحال لو تيستامون اللي قلت قبيله. لا دوناسيون اللي هي الهبه كيسميوها الهبه بالعربيه. ان اكت سينالاغماتيك هو هذا. هنا كاتبه ريسيبروك باش تعقلوا على هاد سينالاغماتيك شنو كتعني. ريسيبروك يعني هادوك لي دو بارتي خصهم كل واحد فيهم يكزيكوتي سي زوبليغاسيون. فاش كنقول كونطرا دو فونت انا بغيت نشري خصني نخلص والاخر باغي يبيع خصو يعطيني داكشي اللي غادي يبيع لي. يعني كل واحد فينا خاصو يدير لي زوبليغاسيون اللي عليه. من بعد عندي selon la finalité de l'acte. عندي un acte civil. l'acte civil كيكون عنده un but civil يعني but غير مادي non lucratif. وعندي ان اكت كوميرسيال اللي هو في الجهه المقابله ديالو باينه من لو مو. ان اكت كوميرسيال سي ان اكت ا بوت لوكراتيف. دونك قلنا كوميرسيال تيكون عنده واحد الهدف مادي، وكاين ميكس اللي كيجمع ما بين سيفيل وكوميرسيال يعني لون دي بارتي كيكون عنده بوت سيفيل ولوطخ تيكون عنده ان بوت كوميرسيال. من بعد غادي نشوفوا الكريتير selon les droits des parties sur l'objectif de l'acte. تيكون عندي un acte d'administration اللي كيمكننا la gestion ديال les biens. Un acte de disposition, il contribue à transformer le patrimoine de l'individu. من بعد غادي نشوفوا le critère selon l'intérêt financier. Selon l'intérêt financier يقدر يكون عندي un acte à titre gratuit اللي هو هذا. يعني une personne s'oblige avec une intention généreuse بحال les bénévolats بحال الواقع à titre gratuit. يقدر يكون عندي à titre onéreux. في هذه الحالة هذه
acte par laquelle chacune des parties كتقلب على واحد l'avantage mais pas réciproquement يعني ماشي avantage réciproque. من بعد غادي نشوفو selon l'intention de son auteur عندي un acte translatif. L'objet ديالو هو il transmettait لينا d'une personne à une autre des droits préexistants بحال le testament. عندي l'acte déclaratif يعني بحال la reconnaissance des dettes يعني qui constate لنا une situation juridique préexistante. واخيرا بقاو لينا l'instantané et le successif. L'instantané بعدا هادو selon le critère نتاع le temps nécessaire de la réalisation de l'objet. Instantané فاش هذاك l'acte il produit لنا ses effets en trait de temps immédiat, l'achat, la vente, etc. Ou successif, il est qu'un l'écoulement de temps est nécessaire pour son accomplissement. بحال vente en l'état futur d'achèvement. من بعد غادي ندوزو l'effet juridique. Donc j'espère يكون في les actes juridiques هادشي مفهوم. La définition كيفاش يقدر يكون يعني و les types ديالو les types. دابا l'effet juridique باش نفهموهم ونعرفوا الفرق بيناتهم وبين les actes juridiques. Les faits juridiques هما واحد les événements اولا واحد les incidents qui donnent lieu à des droits subjectifs. Les conséquences ne sont jamais voulues. فاش كنقول ان في جوريديك هي واحد الحاجه اللي كتوقع ولكن ما كتكونش بالرغبه ديال هذوك لي بيرسون، ما كتكونش بالرغبه ديالهم و لي كونسيكونس ما تيكونوش مرغوبين. يعني باش نفهموا اكثر تيكون عندنا ان في انفولونتير و ان في فولونتير كنقسموهم لجوج. لو في انفولونتير تيكونوا غالبا لي في دو لا ناتور بحال مثلا la tempête qui fait tomber la cheminée sur un passant يعني entraîne des dommages et des intérêts ديك la personne يعني كتentraîner ليه واحد الحقوق. volontaire بحال مثلا une personne اللي كدير une crime يعني كتكون هي volontaire ولكن les conséquences ما كيكونوش volontaire يعني هو فاش غادي يتعاقب سي با يعني ما تيكونش volontaire داكشي ديالو. une personne commet un crime entraîne prison et dommages et intérêts. D'abord غادي ندوزو les moyens de preuve. Les moyens de preuve نتاع هاد les actes et les faits juridiques. فاش كنهضروا على la preuve مناش كتكون l'objet de la preuve, c'est-à-dire que doit-on prouver شنو خاصنا prouver. Qui doit prouver يعني qui est chargé de la preuve et comment prouver يعني le moyen de la preuve. هادشي علاش غنهضروا باش كنقول la preuve شنو هي la preuve. هاد لو مو شنو كيعني c'est un procédé utilisé pour établir la réalité d'un acte ou d'un fait juridique. Donc d'abord غادي نهضر على les moyens de preuve. Les moyens de preuve عندي 4. أول حاجة la preuve littérale. Littérale يعني par écrit اللي ديجا هضرنا عليها. soit كتكون authentique يعني écrite par un officier public ou là sous seing privé يعني بجوجهم ils peuvent être considérés comme moyen de preuve. En principe نقدروا نقولوا باللي هاد la preuve littérale كتكون obligatoire. les actes يعني les actes اللي كتكون la valeur ديالهم اكثر من 250 درهم كتكون obligatoire. من بعد عندنا le témoignage هو واحد une personne كتكون حضرات لداك لو في اللي وقع وعندها il a eu une connaissance لداكشي اللي وقع يعني الشهود. من بعد عندنا لافو انا كاتبه هنايا اش كتعني الاعتراف. لافو هي سي يعني واحد من دوك لي بارتي اللي هما في المحكمه مثلا ولا هذا كي واحد فيهم كيعترف soit تكون ان افو جوديسيير يعني لافو كيكون دار هذاك الاعتراف fait en justice يعني il le lit le juge يعني قدام لو جوج. ان افو extrajudiciaire هنايا هاد الاعتراف تيكون fait devant une personne autre que le juge ou autre qu'un responsable de police. من بعد كيكون عندنا devant les services de police يعني هذاك الاعتراف دارو قدام البوليس.
واخر حاجه هو لو سيرمون اللي هو القسم. دونك هادو هما لي مويان دو بروف. دونك اخر حاجه غادي نشوفوها في هاد لو كور هي لا ريسبونسابيلتي. لا ريسبونسابيلتي تقدر تكون عندنا اون ريسبونسابيلتي سيفيل اللي كتنقسم لثلاثه. اون ريسبونسابيلتي سيفيل كازي ديليكتويل، يعني كيكون هذاك الجريمه دارت بدون نيه ديال الضرر، يعني الدوماج بدون، يعني داك لو دوماج اللي وقع، داك الخساره اللي وقعت ما كتكونش بنيه الضرر بالنسبه للطرف الاخر. ديليكتويل يعني هذاك لو دوماج اللي وقع تيكون بالنيه ديال الضرر. وكونتراكتويل يعني التاخر او عدم القيام بلي زوبليغاسيون. هنا مثلا في لو كونطرا دو فونت، مثلا انا تعطلت باش نخلص او ما خلصتش او شي حاجه، هنا كتكون ريسبونسابيلتي سيفيل كونتراكتويل. ولا فورم الثانيه هي لا ريسبونسابيلتي بينال. هنا فاش كنخالف القوانين بحال كوميتر اون كريم، هنا خالفت القانون. ثاني حاجه غنشوفو هي لي كونديسيون جينيرال دو لا ريسبونسابيلتي، يعني باش نقولوا بلي ان هاد الجريمه هذه، يعني بحال قلنا باش نقولوا انها كاينه، خص اولا يكون عندنا واحد لو دوماج، اكزيستونس دان دوماج، وقعت لنا واحد الخساره بالنسبه لواحد الفيكتيم، واحد الضحيه. ثاني حاجه اكزيستونس دان في دوماجابل، الحدث اللي دوماجابل اللي ادى لديك الخساره. وثالث حاجه يكون لو ليان ما بين هاد الجوج هادو، ليان دو كوزاليتي، ليان ديال السببيه ما بين لي دو بريسيدون اللي كنقصد بهم ليكزيستونس دان دوماج اي ليكزيستونس دان في دوماجابل. دونك هادو كما قلنا لي كونديسيون جينيرال تاع لا ريسبونسابيلتي. واخر حاجه ليكزونيراسيون دو لا ريسبونسابيلتي، فوقاش نقدروا نديروا اون اكزونيراسيون. اول حاجه فورس ماجور، يعني واحد ليفينمون كان فوق يعني فوق الطاقه ديال داك لا بيرسون. ان في دانتيي، هنا فاش كنهضر على ريسبونسابيلتي دي بارون الا تبين انه هذاك الشيء كان من لا ريسبونسابيلتي دي بارون، من قله التربيه ديالهم لداك المجرم. دونك هنا تقدر تكون ليكزونيراسيون. لا فوت دو لا فيكتيم، يعني الضحيه هو اللي دار الغلط، بحال دابا في هذوك الحوادث السير الا كان الضحيه هو اللي منو الغلط، امبرودونس دو بيتون. دونك سيتي لو كور كامل كنلخصو في دي شيما هكا باش كيساعد في المراجعه وفي كل شيء. وجيسبر تكونوا فهمتوا لو كور، وان شاء الله نتلاقاو في لي كور اللي ماجيين. ميرسي.